salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, insyaallah kita istiqomah semoga kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini di penghujung bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang bertindak selaku khatib dan imam Tuan kita yang terhormat Abu Maryam Sulaiman LC, yang terhormat Abu Maryam Sulaiman LC, muazzin dan muqarrir Ustaz Abdul Hakim Sarjana Agama. Untuk Jumat yang akan datang insyaallah, pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, yang bertindak selaku khatib dan imam orang tua kita, guru kita yang terhormat Ustaz Syekhul Halil Bantani Sarjana Agama, Ustaz Syekhul Halil Bantani Sarjana Agama, muazzin dan muqrim insyaallah Ustaz Ranudika Afdal. Insyaallah muazzin untuk minggu depan yang ke-6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, Ustaz Ranudika Afdal. Jamaah, kami sampaikan bahwa rutinitas Jumat malam Sabtu pengajian di Masjid An-Najah maghrib berjamaah di Masjid An-Najah insyaallah pada malam hari ini kita yang berhormat Haji Arwani Mahmud Thayyib SQ, Haji Arwani Mahmud Thayyib SQ. Kita ada waktu insyaallah satu walafiat kita bisa hadir sholat maghrib berjamaah dan kita ikuti pengajian dan kajian rutin di Masjid An-Najah. Dan kami juga mengundang dan mengajak para jamaah pada hari Sabtu pagi subuh berjamaah, kita sholat subuh berjamaah di Masjid An-Najah. Ada pengajian rutin kuliah subuh bulanan insyaallah. Mohon kita sallallahu alaihi jamaah. Terima Jumat 300 besar 1.334.500 rupiah, 1.334.500 rupiah. Alhamdulillah. Jamaah dan sedekah yang masih pada hari ini, sedekah yang masih pada hari ini datang dari Bapak Kris Sukma Priyadi, Bapak Kris Sukma Priyadi bin Singgi, Bang Adi sebesar 200.000 rupiah, 200.000 rupiah. Dan dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah, dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Titip doa dan Fatihah dari Ustaz Robi. Ustaz Robi menyampaikan bahwa ibundanya Ibu Hajah Sa'ameh binti Haji Hasan, Ibu Hajah Sa'ameh binti Haji Hasan sedang dirawat di rumah sakit di ICU Permata Hijau. Doa dari Fatihah untuk Ibu Hajah Sa'ameh binti Haji Hasan, juga untuk orang tua kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah surat Fatihah sudah berjalan Allah takdirkan secara semuanya, Allah akan daripada rasa sakit dan sakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para jamaah, kami mengingatkan untuk kita sama-sama menjaga kebersihan daripada masjid kita, menjaga dari kebersihan masjid kita. Mudah-mudahan dengan bersihnya masjid kita lebih istiqomah lagi kita beribadah, lebih khusyuk lagi kita beribadah di masjid kita. Dan kepada para jamaah, kami mohon mari kita isi saf yang depan terlebih dahulu untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi taqarruban sunnatan lillahi ta'ala. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون اقتداء بكتاب الله العزيز، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada seorang hamba pilihan, maka dia adalah Ibrahim
alaihi salatu wassalam. Apabila ada seorang nabi yang diutus dan menjadi kekasih dekatnya Allah, maka dia juga adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apabila ada seseorang yang agamanya harus diikuti bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepadamu hai Nabi Muhammad. Ai kami perintahkan kepada engkau hai Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim. Hanifah, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada umat yang mengklaim dan mencatut namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera menghapusnya, dan hanya umat Islam yang berhak kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di samping Nabi Muhammad dan di samping umat yang sungguhnya orang yang paling berhak terhadap Ibrahim adalah lalladzina tabauhu, orang-orang yang mengikutinya di masa dia hidup. Wa hadzal nabiyyu, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim. Yamdahu tabaraka wa ta'ala abdahu wa rasulahu wa khalilahu Ibrahim, imam al-hunafa wa walid al-anbiya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa awhayna wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh Ibrahim itu adalah umat qanitan, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanifah, berakidah lurus, walam yakun minal musyrikin, dia bukan orang yang menyekutukan Allah. Syakiran li an'ami, dia orang yang bersyukur, berterima kasih terhadap nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Allah memilihnya, memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Allah berikan dia hasanah di dalam kehidupan dunia, dan dia di akhirat nanti benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apakah Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apakah kita diperintah untuk ikut kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam? Yang pertama, dia adalah ummah, ay al-imam alladhi yuqtada bih. Dia adalah imam yang menjadi panutan. Dia adalah umat yang kata Abdullah bin Abbas adalah alladhi yu'allimun nasa dinahum, orang yang mengajarkan agama kepada manusia. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, dia adalah muallimul khair, guru kebajikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kebajikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Kebajikan yang diajarkan oleh beliau di antara
di antaranya adalah qanit, tunduk dan patuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia merasa rindu kepada anak yang sekian lama beliau menikah belum memilikinya, maka Allah perintahkan, letakkan istri dan anakmu di lembah itu yang kering tak berair, panas tak berpohon, tetapi dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Letakkan anak dan istrimu di Makkah. Kemudian tinggalkan, pergilah kamu ke Palestina. Maka sang istri berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anis wa la shay?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah kau akan tinggalkan kami, wanita yang lemah dan bayi yang masih merah ini, bihadzal wadi alladhi laysa fihi shay wa la anis, di lembah yang tidak ada satu orang pun yang mau tinggal di sini, tidak ada apa-apa di situ. Faja'ala la yaltafitu ilaiha, dia diam tak menjawab, bahkan tak menoleh sampai pertanyaannya diubah. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk berbuat ini kepada kami? Disitulah beliau menjawab, na'am, ya. Dia sangat tunduk dan patuh kepada Allah. Dia yakin kalau Allah yang perintah, maka Allah yang tanggung jawab. Maka sang istri pun sama. Beliau memiliki keyakinan atas gemblengan dan didikan suaminya. Dia berkata, idzan la yudhayyibuna, kalau Allah yang perintah, maka kami tidak akan terlambat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2022 akan berakhir. Kita berada di hari-hari penghujungnya di bulan Desember. Banyak orang meramal akan banyaknya bencana yang datang bertubi-tubi. Tahun 2023 juga akan datang, dan ada juga yang meramal tentang sulit dan susahnya kehidupan di kemudian hari, resesi ekonomi dan sebagainya. Maka orang-orang yang ikut kepada Nabi Ibrahim, dia punya satu jawaban: letakkan dirimu dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail yang masih merah, sang ibu perempuan yang lemah baru melahirkan, tinggal di sebuah lembah, laisa fihi anis, enggak ada satu orang pun manusia, tak ada rumah, tak ada pemukiman, tak ada masyarakat, tak ada tetangga, wala syai', bahkan tiada pohon, karena tiada air di sana. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di lembah yang kering kerontang, tetapi Ibrahim letakkan istri dan anaknya dalam perintah. Siapa yang meletakkan diri dalam perintah Allah, maka Allah yang tanggung jawab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini halnya, maka tak masalah tinggal di tahun berapa kita, 2023, 2022, 2024, dan tak masalah tinggal di mana kita, asalkan letak diri dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak bisa, tak bisa kita letakkan di dalam perintah Allah kecuali kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan bahwa orang yang bisa seperti ini adalah orang yang tidak ada apapun di hatinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifa wa lam yakun minal musyrikin.
Tidak akan bisa letak diri dalam perintah kecuali orang yang hatinya lurus kepada Allah Subhanahu. Yang hatinya bersih, tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ingat saudara-saudara, Nabi Ibrahim mengajar tauhid bukan hanya bermakna Tuhan itu satu. Wajawazna bi bani Israil al-bahr فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما كان لهم آلهة. Kami seberangkan Bani Israel itu lautan. Lalu mereka melihat ada suatu kaum sedang beribadah, menyembah patung-patung berhala mereka yang banyak. Lalu umat Nabi Musa berkata, wahai Musa, tolong buatkan satu saja untuk kami patung gambar Tuhan yang bisa kami sembah. Dia pikir tauhid itu satu. Kalau sudah satu berarti tauhid. Ya Musa, ij'al lana ilahan. Wahai Musa, buatkan kami satu Tuhan. Saudara-saudara, tauhid itu bukan hanya bermakna satu, tetapi bermakna Tuhan tak boleh digambar. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Maka Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian itu kaum yang tidak mengerti. Maka saudara-saudara para alim ulama mengajarkan kita, hapus semua gambaran tentang Tuhan. Panggil Dia, Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai yang memiliki kemuliaan dan keluhuran. Jangan kau panggil wahai yang berwajah. Panggil Dia, Ya Muqallibal Qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Jangan kau panggil wahai Zal Yadi wa Rijlain, yang bertangan ataupun berkaki. Saudara-saudara, karena gambaran Tuhan tidak boleh hanya ada di luar, Dia juga tidak boleh ada di dalam benak kita. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Esa, qul huwallahu ahad, tetapi juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Desember ini, di mana banyak perkara-perkara yang menyimpangkan banyak orang dari mana tauhid, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل جلاله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وأصحابه أجمعين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اقتداء بكتاب الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة والتسليم على نبيكم كما قال تعالى إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا آمنا مطمئنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزع من سيء الأسقام اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف امتناع الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله يا الله يا كريم الله يا معروف يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن صلاة رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم